You are now listening to the number one podcast in Sabah. Mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Johan, orang Kota Marudu tinggal Jepun. Ya, follow Johan's journey mempromosikan Aomori Jepun on YouTube. Ya, subscribe, like dan juga cek. Apa? Cara cakap orang Jepun kan gitu. Arigatou. Arigatou. Ikutilah. Subscribe, like dan juga share channel Lagu Dari Langit dan cari playlist anak orang Kota Marudu tinggal Jepun, dan juga boleh tengok dia punya update di USA. Sebenarnya orang Kota Marudu tinggal USA, tapi kita promote Aomori melalui playlist orang Kota Marudu tinggal Jepun di YouTube. Di YouTube. Di YouTube channel Lagu Dari Langit. Check out the playlist. Banyak benda yang kamu akan mempelajari tentang Aomori Jepun. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, layari www.kinabalupodcast.com hari ini. Pangkis. Tiga lelaki, dua bapa, satu bujang. Podcast pertama paling di tiada kurang. Sama nombor satu yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dan yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam tiga Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Assalamualaikum warahmatullahi people. Saya Ricardo. Selamat. Saya Kenny. Selamat po. Selamat po. Kembali kita di season Selamat sore. Wow. Salam sore ya Bapak. Season 9 episode yang ke-10 part yang pertama ini. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit. Sebab kami the last episode kan, I tell you the last episode kan, I was like macam because one of the things that I really want to be into be onto adalah politics. Wow. Because of cancellation, because of rejection, because of Kota Marudu adalah daerah termiskin lah. Is a shame lah. Yes, total shame lah. And you want to do something about it. Yes, we want to do something about it lah. Yeah. So this is the thing, man. Dulu saya membesar, I never like macam, my dad tried to groom me lah. Out of all of us, adik-beradik, he tried to groom me lah. He wanted me to take political science, stuff like that. Lepas tu dia mau saya in a government sector. I was in DBKK last time kan. So dia bilang kau keep a position there, make sure kau sampai pegang unit or jabatan like that. Then tidak menjadi. Dan because I never like it. I never like macam come on lah, no lah. I rather live off grid, camping, coffee and stuff. Yeah, but to do that, you must have a very good camping site, a good facilities, a good road to go to the camping site. I see where you're going. Yeah. So going there is far, jalan yang tidak bagus. Yeah. The kawah is everywhere. Yeah. Moon surface punya road is everywhere. Paksa kita moonwalk. Like jumping, not Michael Jackson moonwalk thing lah. Okay. Bukan yang jumping lah, bukan yang jumping tarik on the pergi gravity. belakang. Okay. So dia macam intrigue, bukan intrigue, dia macam keperluan untuk to be there rather than just talk. Baguslah go there, be one of them and see how it goes lah. If kita punya suara ni dapat didengar, and we can help to implement something better and kasih lari daripada the stigma ataupun the narrative tentang Kota Marudu especially. Because kita banyak cerita di podcast sebelum ni kepada yang pendengar semua. Kalau kamu backtrack, memang kami selalu cerita pasal Kota Marudu because we are born and bred di sini ni, Kota Marudu. I was not born here by the way, but I can say that because But you grew up here. Yeah, I grew up here. You grew up here from since small.
This is another thing. Yeah. Kenapa saya lahir bukan di Kota Merdu, sebab sedangkan we are based here. My brother was born here. Tapi because of the difficulties of bidan last time tidak ramai Kota Merdu, masalah hospital jauh dan sebagainya. Midwifery lah kan bidan kira. Yeah, so because of that, my brother sikit mati terlilit cord tau. Oh my god. Yeah, so after that kami semua terus di KK. Every time my mom macam mengandung, the 5 of us after that memang semua pergi KK. My dad 1 bulan sebelum dia akan hantar my mom to KK, tu saudara sana. He'll be back and forth lah. 2 days, 3 days gitu dia akan back and forth, atau 7 minggu dia back and forth pergi sana and see my mom until macam dekat-dekat sudah dia cuti. To jaga and make sure dia di sana dapat very good facilities lah. So dia good service lah. So that's why kami lahir di sana. I see. Yeah. See, this is political juga sebenarnya. Yeah, Kan? actually, yeah. Tapi tidaklah memburukkan sistem ke hospital ataupun sistem klinik di Kota Merdu, tidak. Yeah. But I think we need an upgrade lah. Kau tengoklah hospital Lotong sekarang. Teruk. Yeah. One word, teruk. I don't like how things are there, even though You born there, right? You born in Lotong, right? I am not sure whether I'm born in Lotong or not. All I know is I'm born in Kota Merdu. Yeah. Okay. Whether or not at the hospital lah, kat di rumah kan saya tidak tahu. Mungkin di Lotong lah, I'm not sure. Probably. Keluar di tangga. Tidak sempat. Nama si tangga belum. Wuduh. Pas tu si tangga sebelahnya ada tu anjing kan si Tuku. Sekitar kadang nama kau si Tuku. Tuku. Tangga tuku lah. Oh iya. But to say this is you know, to saying it for a fact, you know. Yeah. Sebab hospital Lotong ni kan, hospital Kota Merdu ni kan. I've been there a few times actually for some health related issues lah, of course. It is good kalau few times. Yeah. Not all the time, okay? Yeah, all the time tu kira kau memang sudah tahu sudah lah. I mean, me going there for a few times ya pun macam rasa macam kenapa begini ni tempatnya. What I'm saying, kalau selalu pergi maksudnya ada penyakit. Selalu which is syukur kalau lah. jarang-jarang which is okay lah kan. Yeah, syukur. Hopefully we long live us lah. Yeah, long life lah ya masa. In order to change the future ahead, we must have a long life lah. Yeah, I mean the agenda ataupun the propaganda ataupun the what do you call this, the manifesto yang kerajaan bagi. What do you think? I mean semua manifesto adalah yang untuk memperbaiki, untuk yang lebih baik lagi. Dan I mean politik is politik, but ada yang pernah memasukkan penaik tarafan hospital-hospital di daerah, klinik-klinik desa dan sebagainya, tapi tidak pernah berlaku. I think bukan saya menyalahkan the hospital Kota Merdu, bukan dorang salah, dorang tidak salah, dorang bekerja sejak. They just work. But dari segi facilities di sana, contohnya macam scanning, kita terpaksa pergi KK tau. Sedangkan sini di utara ni kuda semua actually berdekatan sudah. I mean Pitas pergi sini, you know. We can actually be the main hub, you know, for all these daerah. At least tidaklah terlalu what do you call that, pack. Orang pergi KK, asal sakit pergi emergency pergi KK. We don't have sini kah, kita tidak boleh buat sini kah. You know, and beside that macam ada juga macam ubat-ubat kadang tidak cukup, yang tertentu need to go to KK to collect atau pergi pharmacy kena bagi prescription. And in general it reduces the casualty that might have been prevented. Actually, especially yang macam long term punya sakit yang begitu kan ya. So macam not to objectify orang kerja sana, tapi but the government yang sepatutnya lama sudah kasih upgrade hospital kita masih yang tidak aircon. Betul. It's very important, bukan pasal mau bergaya-gaya pasal aircon di hospital ni. Keselesaan. I mean keselesaan tu kan satu, kedua, yang pertama sebenarnya daripada keselesaan tu adalah the germs. Yes. The bacteria are moving faster kalau tidak cold. True. So I think everybody knows about it lah. So common kalau sense common sense lah. Kalau kau panas and berpeluh, and of course lah more pembersihan yang perlu dibuat, banyak cost, and also penyakit senang merebak because dia tidak in a cold punya area. So in saying that, you know, the workers there, they are given whatever facilities yang dibagi. Dorang guna sebaik yang ada. Dan funds tidak cukup. And then apa yang dipromiskan tu tidak sampai, and we are, you know, we trust in whoever that's going to win to change all this.
Yeah. So hopefully lah kan ni kali. Yeah, we hope lah siapa-siapa saja pun lah kan. But itulah, we have tried the rest. We have So voted many. the rest and still want to stand. Our trust in you bagaimana? Well, kalau orang mau cakap tu siding muda, it's okay. It, masing-masing, ini benda masing-masing. Masing-masing ya. But when I see Shahrizal punya daily punya rutin, wow. Dia tiada lagi, belum lagi ada yang wakil rakyat do that. Dia belum ada miss satu kampung pun di Kota Marudu for now. He went to all. Dia masuk rumah, dia pergi heart to heart sama orang. Dia tulis all the masalah apa semua. Dia bilang give me a chance. Let me be the MP here. Let me be the head of the people here. So walaupun saya orang bukan Kota Marudu, this is the thing before I continue about that one, about Shahrizal punya work here, stop saying yang dia orang luar because you should, okay, kalau kota, okay, that to max orang luar kau boleh undi pun 20 lebih tahun. Yeah. Berapa terms? Then what? Datu Etrom kau boleh undi juga. Dia bukan orang Kota Marudu juga. So stop using that sentiment lah. Yeah, betul. Yeah, so Open your eyes. yeah, open eyes. Kalau Shahrizal sanggup kasih tinggal kampung dia untuk kasih naik Kota Marudu, kenapa kita tidak sanggup yang kita memang di Kota Marudu, kan? Ya, betul. If you want to say that, itu in a very positive way. Kalau in a second very not so positive way, kalau kau betul-betul mau kau cakap orang luar, biar kau lah yang stand. Orang dalam ni, kalau if you really dare, kan? Go up there Yeah, and so fight. Yeah, so well, saya pun malas talking about this because macam asal pilihan raya just everybody's become the politician and everything. But I think everybody has the right lah apa dia mau cakap because this is democracy. This is what the freedom of speech ni, freedom to say whatever. to say whatever you want to say. I don't think implemented here in Malaysia. Kau cakap sikit, kau kena viral, kau kena hantam, police gonna come, kau kena charge, kau kena, oh man, press charge and everything. Yeah, that's the thing. Cancellation culture is also high. Yeah. Macam mana lah kita mau cakap apa-apa, especially the government servant. This is what I talk to our next guest coming later, next episode, because how can we actually, the government servant ni mau bercakap apa-apa? We did our work, man. Yeah. Kami kerja lah. It's kerja. Why can't we have our own thought and our own belief on fixing a system, helping on the community in terms of implementation of benda-benda yang dinaikkan di parlimen, And most Dewan Negeri. importantly kan, we must have a hand in the decision makings in the high up there. Kalau tidak kan, apa yang dia orang suka hati lah pada orang punya opinion, kita punya pula disisihkan. Yeah, so Disisihkan. disisihkan lama sikit ni dah pakai disisihkan ni. And also sistem kita, sistem di Sabah ni lah, because it's too big kan. If I were gonna stand here kan, this is one of the things that I want to fix. The system pengurusan permukiman dan kampung. It's suck. Because ketua kampung don't know apa dia punya kerja. Setakat dia tukang sign tu yang bantuan orang saja, pengesahan itu saja. I mean, dorang tidak salah, but bantuan ni patut daripada kerajaan tu pihak berkuasa tempatan PBT yang akan bagi dorang courses, get the whole kampung of Kota Marudu sit in every 2 weeks begitu to refresh, give them a course, get them to know each other supaya tidak berlakunya tidak bilang kampung ini berlawan dengan kampung ini, tidak, but silaturahim, silaturahim lah. Kalau kau tidak, yang satu boleh support, kampung berdekatan boleh support. Permukiman kita masih bermasalah. Kita punya sistem ketua kampung ni macam diambil mudah. Sedangkan tinggi dia punya hierarki during the time yang zaman-zaman Mat Saleh ataupun zaman-zaman long time ago. Iya kan, betul-betul. Dia ada YB last time. Yeah. So sekarang it's like macam yang and then sistem pemilihan dia kena bagus lah, And bila kau sudah pilih tu, bawa lah diorang every refreshment punya course every 2 weeks, apa yang perlu buat di kampung. And then implement, minta gaji daripada kerajaan untuk yang dia punya JKK dia dan kuasa kampung dia, supaya boleh yang sistem penjaga malam, sistem yang ada masalah kampung, contohnya jalan berlubang, siapa yang mau buat laporan. Kalau jalan raya yang bertutup sudah, yang macam rumput kiri kanan sudah macam mau berjumpa, sudah macam air jalan sini depan rumah ni kan. Padahal budak sini ratus limpas every day pergi sekolah. Tapi
ular apa semua anda pernah kena peduli. So I mean, Mungkin takut juga. that's the thing I want to implement lah, sistem pemukiman, because daripada situ kita boleh dengar ke atas dan terus boleh bawa ke atas, dan kita tahu all suara-suara ini we need to put it in a line of in a proper procedure, because kita pernah interview juga beberapa orang wakil rakyat, kalau mau ada bersuara tidaklah boleh menganjing di Facebook, social media dan sebagainya. Dan kita tahu tu, dan ada juga orang buat semua tapi still tak dapat, dan dorang menyalak lagi social media. We cannot stop them juga at the same time. Because they tried everything they could. Actually, like Chiu Fadli last time kan. So for me, I want to talk more with our guest next nanti on this one lah. Banyak, especially Kota Marudu lah. Saya sedih betul-betul kenapa Kota Marudu paling mundur. Betul bah, dari segi network, internet lah, dari segi hub, basic facilities lacking. Basic air, elektrik dan sebagainya. Itu tadi pun tiada karan kan tadi? I'm not sure because saya sampai lewat. You weren't here. What time? In the afternoon. When I came back around dari sekolah, I came back around 1. Saya sampai rumah, kita ada karan. Kenapa tidak karan ya? Tiba-tiba ada. I don't know dari bila lagi tidak karan. Oh man. Air pun sekarang ni saya dengar baru-baru tidak air, baru saja ada balik, and then macam tidak kuat the pressure and everything. That's true. Kalau kau tidak stok air di Kota Marudu ni, memang kau akan sengsara lah. Memang keras lah sini. And also sistem peparitan kita pun bermasalah di sini. Bau bukan saja bau Ken. Longkang memang longkang bukanlah wangi, bukan macam di Jepun longkang dia boleh koi cup boleh hidup kan. Tapi at least dia kasih salur lah ni yang kena blok-blok tidak kena kasih bersih-bersih. Kena berkampung sudah sana. Itu common yang orang akan nampak lah. But what I'm saying, apabila banjir terus penuh, so sistem peparitan dia kena lebih relevance lah. Maksud dia dalam cuaca globalization yang sekarang ni, global warming and stuff ni, hukum alam yang kita nak boleh lawan ni, at least kita prepare lah. So meaning to say, kau kena kurik lebih, kau kena buat saluran yang di mana dia perlu pergi, apa semua. Di Goshen tu kalau hujan satu hari non-stop sudah naik, you know. Skop kerja tu dipatuhi lah, like peparitan apa semua tu. Jangan saja tender to people and then gitu saja dikorek and then that's done. Basic stuff, man, we are lacking. Serious, Kota Marudu. Basic stuff like that. So sad lah. Kota Marudu daerah paling mundur, paling miskin lah dia orang cakap. Paling miskin. This is in TV3 man. Paling miskin in Malaysia, which is I have to agree to disagree, tapi it is a fact. And what are they going to do about it? So just state the fact and then do nothing. That's why, man. I mean, oh man. That's why we need a change in leadership here, man. And also I think I have to touch base on this racism jugalah. Kalau dusun-dusun lah, itulah bah. Kalau Kristian lah, I mean in terms of orang-orang kampung dia. Padahal ada juga Muslim and everything semua. So macam ada ini diimplement daripada atas. Jadi diorang bawa ke bawah, buat sistem campaign awareness dan sebagainya yang tidak memilih-memilih. Ideologi yang dibawa dari atas ke bawah. If I wanna share kan. I'm not gonna mention where lah, tapi there's a institution yang kau ada in a group, kau satu group saya, contohlah persatuan pengguna Kota Marudu lah, kau dalam satu group semua adalah lebih kurang 50 orang lah, 5 orang sebenarnya kan. Tapi ada lagi satu group kan yang only Christian dalam dia. Alamak, berpuak-puak, berklik-klik. Ya. And saya tidak juga cakap Kristian saja, mungkin yang Muslim pun ada kumpulan dia juga, which is dia sudah jadi racist sudah bagi saya. Jadi racist sudah. So nampak macam united, tapi sebenarnya dalam dia together we fall. That's why lah. Susah. Well, we're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Sakit hati lah cerita pasal ni, tapi sama we really hope this general election ni will bring about changes lah. There's a silver lining lah. Yes. Penaja kami adalah Johan, orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan punya journey. Hai. Mempromosikan Aomori Jepun di YouTube. Subscribe dan juga like dan share.
channel Lagu Dari Langit. Ui, kau mau rap sudah. Cari playlist orang Kota Maru tinggal Jepun dan orang Kota Maru tinggal USA. Sebab Johan sekarang berada di Washington DC dan video terbaru daripada dia adalah cek DNA dia. Wow. Kita cerita pasal DNA nanti after this. Sure Right thing, after man. this, jangan ke mana-mana. And guys, saya sudah check it out yang DNA itu. It's interesting. Let's chat about it. And untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami dan juga Johan, log on to www.kinabalupodcast.com hari ini. Jangan ke mana-mana. Hai, saya Hafiz Sufyan. Anda sedang mendengarkan Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah.